नमस्कार मु ज्योतिष प्रशांत आपण आज मोर यूट्यूब चैनल ज्योतिष प्रशांत को स्वागत करुच्ची। चलतु आज आमर ये वीडियो माध्यम मु निश्चिंत भाव में आप पार्टनर कौन सब करेन्ट फिलिंग्स रोचे मन आप प्रति कौन चली निश्चिंत भाव में मुझे वीडियो माध्यम आपन को कहबी फास्ट कहबी कि जदि आपण पार्टनर भितर गोटे भल प्रेमर संपर्क कंटिन्यू हो चली कि बहुत दिन है बहुत वर्ष है बहुत दिन है बट किछि दिन हम आपण भितर धीरे धीरे कौन हो गोटे तिक्तता देखा दूची जोटा कि आपण सन्देह कर सी आप सन्देह कर जहाँ गोटे कहते से कम्प्लीट आपको आभोड कर सब कथा ना लुचाऊँ सब नेगेटिव कथा कहते धीरे धीरे आपण कौन कर सही जाकि आप पुनर्बार केमी आपणकर लाइफ कि स्मूथ लागू आगू जीव ताकू मत इम्पोर्टान्स दौरान कि आप इम्पोर्टान्स दौरान सी ना आप सेटा आपन इम्पोर्टान्स से दौना मन में कौन कौन सब प्रश्न चली आप चाहते आपणकर जो भल पाई परस्पर को माने जीवन साथी करने जीवन साथी करी आटा कौन कर कंटिन्यू करने चाहूँगी आपण भीतर जो इनर थॉटा आसूची मन भीतर जो भावना प्रति पॉजिटिव भावना आसूची कि पार्टनर कौन कर इम्पोर्टान्स दौना और जहाँ गोटे हेले से आप निंदा कर अपवाद कर अपमान करुँच आउ गोटे भल जहाँ भी गोटे खबर पाँच जार पॉजिटिव खबर पाइले से कौन कर नेगेटिव कथा से कहते से इम्पोर्टान्स देवा कथा दौना आ जहाँ जहाँ सब आपन कहते सब कथा सी कौन कहते आपण कथार से एकमत हो पारना आ जहाँ आपणकर नुआ नुआ सब आपन प्रत्येक मोमेंट माने अपडेट कराउछंती नुआ मेसेज करुँच नुआ इनफॉरमेशन आनी दौरान कौन कौन सब प्लान करिसेंती बेली किंतु सी कौन कर सब दिशे एकमत हो पारना मन में कौन कौन सब चली आ सी कौन कर मन में आपन से भावुं सी आउ क्या साथ कथा होती आउ क्या सहित समय बीतौंती आमती आप भावुं सी आपणकर प्रत्येक कथा को जानवा चाहूँगी जितेबाला सी जानवा चाहूँगी आप गोटे आते जानूँ भल कथा जान साइलेंट होती खराब कथा जितेबाला भल कथा खराब कथार परिणत करके आप सहित झगड़ा कर कथा को झगड़ा कर रागुंट आतेबाला भल लगुच सुविधा अनुसार आप से कथा कहते और जहाँ जहाँ सब आपन प्रति गोटे सिक्रेट रखी से नहीं कि कौन कर समस्त आगे पकाउं आप बदनामी कर भल मनुष्य बोली कहना ये सब जिन देखा दूची आप जिते प्रकार भल पाइले भी जिते प्रकार साहाय्य कले भी जिते प्रकार सपोर्ट कले भी सी कौन कर आप कथार एकमत हो पारना सी कौन कर ना मुझे तुमको छाड़देवी तुम सहित रही पारना आउ प्रत्येक कथा से बालांस कर पारना आप भल कथा कहले खराब लगुच खराब कथा कहले भी खराब लगुच जहाँ कहले सी आप प्रति गोटे नेगेटिव भावना रखुंट निश्चित भाव में यदि वीडियोटी भल लगुता है चैनल सब्सक्राइब करने वीडियो को लाइक करने भूलिए ना आ कौन कर भितर किसी क्लारिटी रोना आउ सब से आप डाउट करुँच डाउट कला भितर आपन को किसी भल लगुना कौन कनक्लूजन पॉइंट पहुँची पारना आप कथार कि फाइनाल पॉइंट किसी फाइनाल स्टेज रे पहुँची पारना सब बेले आप डिस्टर्बांस होती आपण मन बहुत भय रोचे आप जहाँ गोटे अप्रोच करुँच सी सब मना कर दौरान आउ प्रत्येक जिन जिते जहाँ आपन भल मंद सब पाचुर्य धोइले भी से मन में कौन कौन सब भाविकी आपन को सी माने माने डिसरेस्पेक्ट करुँच जी माने इम्पोर्टान्स देवा कथा दौना मन में कौन कौन सब चली मन में सब कौन चल ना देखिए किसी दिन एमती सी गलापर ना से आप बाट बाट चलुँच से कौन हो जी आप बाट जाऊँ से आप विपदर माड़ी बोचंती आपण को आंतरिकता इच्छा केमती मो पार्टनर सहित भले रही कि समय बीतेबी मुझे भल पाइबी सहित आपंकर बहुत आंतरिकता इच्छा केमती आप सहित केमती रोमांस करेंगे कि बुलाबुली करेंगे कि पिलापिली प्लान करेंगे कि कौन कौन सब करने से मनस्थ भावुं कि से करने को दौना
ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ କୌଣସି ଗାଡ଼ିରେ ହେଉ ଘୋଡ଼ାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବସ୍ରେ ହେଉ ଟ୍ରେନ୍ରେ ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେତିକିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଅର୍ଥ ସିଏ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସିଏ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଭଲ କରୁଛି କି ଖରାପ କରୁଛି। ଦେଖ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବି ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବାର୍ଥଡେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆନିଭର୍ସରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟଏଭର ଅଲସୋ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ସେ ସେତିକି ଖୁସି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ କାହିଁ ଖୁସି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କାଳେ ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ସବୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନା ଆଉ କିଛି ସେମିତି କିଛି ପଡ଼ୁନାହିଁ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଟା ଯତିପାତ ପଡ଼ୁନାହିଁ ତୁ ତା ମେମା ହେଉଛନ୍ତି କଥାକୁ କଥା ମିଶୁନାହିଁ ମନକୁ ମନ ମିଶୁନାହିଁ। ସିଏ ଯାହା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟାକୁ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା କଥା ସେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ଗୋଟେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝାମଣା ଭିତରେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସେତିକି ବୁଝିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ଖୁସି ଦେଲେ ବି ସେ ଖୁସିଟା ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତା ମନରେ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ଚାଲିଛି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କ'ଣ ହଁ ଯଦିଓ କେମିତି ଗୋଟେ ସପୋଜ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ପାଇଁ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣ ବି ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ କଥା ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଯାଉଛି ପୁନର୍ବାର କଥା ହେଉଛନ୍ତି କୌଣସି ଆପଣ ଫାଇନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପର୍ସନାଲ୍ ରିଡ଼ିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିବି। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକତା ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି ସେଇଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଇଚ୍ଛାଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ସେତିକିଟା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୁଝିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ବି ତା ମନରେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ସିକ୍ରେଟ୍ ଜିନିଷ କିଛି ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣ ପାର୍ଟନର ପାଖରେ ଆସି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଓପେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ସେଇ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ସିକ୍ରେଟ୍ କଥାରକୁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ହାରାସ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ମନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଭାବିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ଅନ୍ୟ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ମିଶୁଛନ୍ତି କଥା ହେଉଛନ୍ତି ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ସେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି କାହିଁକି ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ରଖିଛନ୍ତି ଯେତିକି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣ ସେତିକି ଦେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ମୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆମର ଏଇ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଅଛି। ମୁଁ ଫାଇନାଲି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ହରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ କଥା ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି କିଛି ସତ କଥା କହିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସେ ରହସ୍ୟ ଭାବରେ ଗୋପନ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋପନ ରଖୁଛନ୍ତି ରହସ୍ୟ ଭାବରେ ସିଏ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ହେଲେ ସେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ବାର କରି ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ଆସୁଛି ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରହୁନାହିଁ ନିଜକୁ ଏତେ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବେ ଅଭିମାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ସତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ଅଛି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମୁଁ କ'ଣ କଲି ମୋ ଜୀବନଟା ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା ଲୋକ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ନା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କି ଯଦିଓ ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବି ସେଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ହେଲ୍ପ କରିବି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ପାର୍ଟନର ଉପରେ ପୁରା କନଫର୍ମ ହେଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଯେମିତି ତାଙ୍କ କଥାରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି
जोटाकि सी एत आप प्रति गोटे रिस्ट्रिक्शन रखुच्च जे आउ पूरा आपड़ जमी फिल कर पूरा आइसोलेटेड फिलिंग कर पूरा एकांत अनुभव करूँगा जोटा कि कौन कथार आप फाइनाल पॉइंट रे पहुँची पारना आपको हैरान कर हरकत कर से जो हैरान हरकत करुँच जहाँ जहाँ सब दुख कष्ट जंत्रणा ये सब भितर बुड़ी रोच आपको किसी भल लगुनि ना कम करा भल लगुच ना कुआडे जावाई भल लगुच ना को क्या सहित कथा भल लगुच ना कौन गोटे रोजगार करने भल लगुच आप खाली कथा भावुंट से आपण ना प्रति बहुत भल मैंने भावुं हाँ सहित मुझे मिसबी कथा भी रोमांस करी हक करी ये सब जो फिलिंग्स आसूँ आपणकर सेठू सी कौन कर फिलिंग्स एक्सप्रेस करुँच सी आपन को अभॉइड करके सहित सी आउ क्या कथा एग्जांपल देकी आपन को ह्यूमिलेट करुँच आपन खराब आपन को निंदित करुँच आपन जी इंपोर्टेंस देवा कथा देना आउ सी कौन कर प्रत्येक कथा ना सी भावुं गोटे अनेक गोटे गोटे एक लय से कौन कौन सब भावुं जो भाविला भितर से कौन हो माने मन में सब नेगेटिव कथा आसूँ कौन फाइनाल पॉइंट रे पहुँची पारना आउ आपन तांकर सब एक्टिविटी देखिए कथबार्ता देखिए आपन धीरे धीरे कौन कर जिते निजर होगा ट्राए कर आप निजर कर दौना धीरे धीरे आपणकर जहाँ सब हैप्पीनेस अच्छी आपणकर सुख धीरे धीरे कौन कर मौली जाऊँचे आपणकर जहाँ इच्छा थी सब फुलफिलमेंट करने ता सब किसी कौन हो दूरे दूरे जाऊँचे आउ आपणकर जहाँ भाभी हाँ जहाँ स्वप्न देखी मु सत करी बोली से माने कौन स्वप्न स्वप्न रही जाऊँचे आपणकर सत हो पारना आउ जहाँ भी आप गोटे प्लान करिसेंती गोटे कौन कथा को लेकिन आप मन पकाउछंती पुणा कथा को नहीं मन पकाउछंती आप पार्टनरंकर जहाँ सब एक्टिविटी सब आगुरी होइछि से कथा को आप भारी मन पकाउछंती भारी आ कौन कर बहुत से कथा को भाभी भाविक आप सुंदर भाव में आगुआ चलुँच किंतु जहाँ सब हो जाऊँगी से सब किसी बहुत किसी खराब हो जाऊँगी किसी भल होनी किसी भी आपंकर भल होनी मेमोरी सब जहाँ सब पुणा कथा मन पकाउछन से सब आप कहते सी विश्वास करना कहते तुम मो सहित ब्लैकमेल करुच ये सब मुझे करनी तुम कि चिन्ह पारनी जापारनी ये सब जिनस देखा दूचे ये सब जिनस हो पारे जोटा कि आप धीरे धीरे कौन होती ना से सब जिनसटा को भूली जाऊँ आउ कौन कर नीरव रहीकि दुखर गीत शुणुंट माने दुखर स्टोरी शुणुंट आ पार्टनर जहाँ सब कार्यकलाप सब देखिकी आपको किसी भल लगुनि निश्चिंत भाव में जी भिडियोटी भल लगी था ये भिडियो को लाइक करने आउ चैनल सब्सक्राइब करने भूलिए ना निश्चिंत भाव में आपंकर पार्टनर जहाँ प्रश्न अच्छी जहाँ चाहूँगी मत कंटाक्ट करेंगे मुझे डिटेल विस्तीर्ण भाव में आपको कहीदे पारि भिडियोटी समाप्त कली रही धन्यवाद।